Kasara Chatro Chatrirang Sungkunoko Lingapa Nokmarang Sodarang Arya Programuna Sokpagapa Plak Angni Kasara Magapa Pagaparang Jongapa Nogaparang Aro Plak Pengrang Dasyo Emily Nashmangna Aganigatsun Taalanga Deliuni Sokpa Yanas Kang Karkutau United Karkuta Government Higher Secondary School na Gatal Building na Crore Rini Building na Tsinga Foundation Stone ko Sungaha Yan tao Gnigapa Program Aro ini Zapano Ratio Damgatam Program Dungkwinga Aro ko Matsote William Nagaro last of Chate program Buntaya. Unigaman program ng bakma, ang detailo bakni akan jawa, may na ni Emily na simang na iya school ni itihas ni gaman, iya biap ni itihas ni gaman. Aro Karkuta area may takpa tentang surkari ni program lang aro scheme lang ko implement kaya ngatsin. Yan ni bidungo local MLA na simang na detail akan nga ha uni ka man nga bakngi repeat ka jawa ang atalo na min kusyo ka may na iya school ni history ko niyon ya sama to pa building ko na alsin ni pagpa PS ang masagi bini sumayo biya prangko aro tangga pesan ko biya samme mong bini skimoni MP skimoni biya wa sumayo naha aro dalo ya je khamkon PS ang masagi apachinga tachim dalo ya khamko achin continue ka namat ninga je jumangko PS ang masagin kahachin Aro khana ko apa cingata tu, uko dalo extend ka emang, ya nambig pa getal building ko atun dalo prak namat ninga. Yan nga Asian Development Bank ba ADB bank ko nga tang mansanga matela. Yap sanake. Ritsasa sni school rangko Meghalaya gambakon rupchok. Aro ya gambak ya school rangko gambakon na. ADB Bank, Asian Development Bank, Rachasa Sotpunga Crore ko, Meghalaya Surkari na utnaha. Aro ya Rachadok Sotpunga Crore chi, Rachasa chi isni school sa nungja, and ba sak hazar bri teacher ang ko ba twin ka jok, diet, building ang ko ba renovate ka aha, Tentang school rang na computer rang ko aro tentang technology smart classroom rang ko na aro makang siba yapsan project ko ADB project supporting human capital development in Meghalaya yani second phase ko batch nga dalo chika pa na ADB baksat nga discussion ang pa batch nga ha Haida discussion rang successful unga ode aro additional funds ang ko ya project ko continue ka na Meghalaya government matgin aro yarang chits nga additional school ang ko mukhang siba rukta matgin yan ang big pa building court na crore ni laksot check ko cross ka jo aro dasyo aga na kata building sa nung Ande ba tentang busturang ko furniture, computer, technology, yarang ko ba talo lab science lab nang ko ba yano implement ka emang ya busturang ko na ha. Unigaman sa tay ang ADB aro education department ko ang congratulate ka aro ADB ko ang tentang mansa ang magtelabas ka. Perang talo education scenario ko na simang Meghalaya State mo ko niyat ko.
Khasi Hills, JNK Hills ni result aro Garo Hills ni result ko na ismang compare ka imong niat ko. Na ismang namat gen JNK Hills aro Khasi Hills ko channi Garo Hills ni result sang na main namjainga. Khasi Hills, JNK Hills regional metrico pass kagapa student rang bakbatan 50%, 60% student rang tentang district rang pass kainga. Unyo tobe sakra chasauni sotponga bisarang de pass kainga. Ande ba Garo Hills ko niat po Garo Hills so sakra chasauni sak bungasan pass kaya metric ko jirangan exam shengatin yanoni sak sot ni bungade metric ko fail inga chasauni unigaman yarang ko atun na men ng tuwe atun chanchina nanginga may na government sa nokja Bagbata sumaya ang government ko tos kalaya. Hindi ba kakit ko ano ko de government di ba? Yan ang bak tunga, la bak tunga. Hindi ba education ko ang Garo Hills so dum tanga tas ka ode. Government sa no ja. Ajini society magaba pagaparang Mondoli ko dalga parang Ajini student rang aro skulo jerangan skingatun teacher rang na men dengtange chanchina nang buno Bagbata sumaya sini student rang jerangan telo inga second time but third time de exam na bisong appear ka sa drop out my zone Unyo to de class 10 of fellow one is mano bagbata student rangan porai jengha aram khangchi ya sini student rangan bisarangan jerangan metric ko pass ka jayega ya rangan sini state ko sini region ko sini biak ko chalai gen aida sinda lo chan chimang Jotunda ka ini job pipa hasuk ja anian sin haida do nai na baruma leban sini songna ajini society na ajka songna mai dakpa effect again belsi bonga belsi chkung belsi kurubi zakmono jen salo ya bi sarang jerangan pas ka jaha yang songko chalai gen ya dakpa situation no Anjing pelakan responsibility ko rakna nanginga. Education anjing na namin kam sata. PS amma sagi phangna na kanunga. Bini election campaign nang obi akon nunga chun. Anjing mandi ko gitna nanga. Anjing education no focus ka na nanga. Ajing education ko tak lera kana ba may na biya maksiat education gri mamung saloba song society mamung saloba tak guna mak jawa uni kaman education ko priority anang gen yari angapa bersih ketan di sepo MDA Sorkari NPP led government education na maximum priority ko ni highest budget ko nga education ok na aro ya teacher rang na sanong ja salary ni bidung sanong ja deba school building rang ko infrastructure ko improve ka na
Cenga tentang skim rang ko sanction ka ai bang biap rangon kam rang ko ba cenga maksud ha. Lalu Rongjeng Model School ko maksud na bakjeng ha. Model College, I'm sorry. Rongjeng Model College. Nang ni William Nagar, Bakmara, Sora, College Jekun, Government of Meghalaya, hajar kini chat pulsio. NPA ni sumoyo. Jekun cenga provincialize kaci. Bulsi gini na. Mamang sanction dong Jawa College rangna. And then kalspe dunaya. Ketam building on Bulsi Chigirina College ko salai jo. Government College. Yarang ko tentangat na ba? MDA Surkari crore chigni lakit nga. Lalu William Nagar na ba crore chigni? Bakmara na ba crore chigni ko nga sanction ka atso? Aro dalo kam rang ko ba batsinga taha? Hazar gani kudruk kani Bulsi. Achini Golden Jubilee Year stately. Christmas na skang. Ya college ki ini ko batsinga inaugurate ka e. Siya maksud na inaugurate ka again. Wana psan nakita alo ya higher secondary school ko cenga Karkuta na ha. Ratio siya ino do nga uni foundation stone ko ratio ba nga foundation stone songgen higher secondary school na dalu na cenga higher secondary school building na gata building ko na ha. Nakita tang biap rango. Khasi Hills, JT Hills, Garo Hills kemakchin balance kai. Education na importance ko ne dalu infrastructure ko cenga develop kai. Ang ata siya baka niya sim. Yan awri, main pa bulsing ni gisepo. Bulsian tiyan siya crore sasako. O ne. Kumiyo ba. Bulsian tiyan, ger chagni LP school rang ni infrastructure ko siya nam tapatkin. 200 LP schools will be repaired at a cost of 100 crores every year for the next 3 years. Ya bulsiyo niya apatsinge. Ya bulsiyo siya 100 crores sanction ka aha. Makhang bersibot gen, aru hajar ni kuduk kini bot gen. When you education ko tengah na, ya plug infrastructure development ko sekarang lo dengar, aru makhang siba menang kugen. Angat lo ya souvenir ko porai ngasi. Angat position ko tu masih waling ha, neba SI mas apacun, bini article ko angat ingat. School rang mainnya sale education system dak play nam jainga semua. Belongin nama bini analysis. Aru bini share onga. Tentang points ko biar share. Building rang siungja. Teachers rang na skena greba gepon responsibility rang ko inga. Unigaman teacher rang na gepon responsibility ko na nangja. Teacher rang teaching ko fokus ka na nga. Makapa lang nang jainga. Makapa lang ba responsibility ko na nga. Lekha lang siung jainga. Aru tentang point ba Anga belungin namda ka article ko buat neko nga purai na nga sumay ko matjaha. Di ba andak pa step rang ko nang sinda alo rang nanginga. Garo Hills ni overall education system ko tak duat na. Atni exam pass percentage ko bariat na 25% alo 25% on yang sing maiki 50% on nak susuk namat gen. Ya alo government singaya plak ko sunge yang tentang step sang singar ainga. Anga tak donga dalo ya tentang kamera ko ka achi government side ni singa je step sang ko apa singa achum warang ko singa makhang siba ka angkugen andiba da syua kana ta education ko tentang at de government mangmango pangchakki dongode ko jawa society ba bakor anangen aro society ba atang ni responsibility ko maksina nangen anga na simang niya memorandum ko nga puray nga si memorandum mo belongin simple demand sang tunga yano Ramana approach road, boundary wall, retaining wall, aro basketball court, teachers rang ni staff rang ni quarter rang,
yang ko inu siya ay da gumko apsan sumoyo nga naman sana ba dunga hindi ba nga dalo principal na aru managing committee ni member na kaniga yang ko nga matnat page kay ko sukat na jutun ka again hindi ba at least for the beginning na simang ni Ramana aru China aru na simang ni basketball court na ya mangtang ko de ang ni sa ito ni ang ni Chief Minister Development Fund ba department ni true ya mangtham ko de ang susukat ken aro bakirang ko de MLA scheme ni true ba da jamono sanchina ba ma MLA ba uniga ban pingra anga bakki sume ko na tsenga lalu na simang ba ni ignok sal kemak ino singi aro salba kinga tu sa daya nga sima sakan sikun kisika tung kemak sianga matelas ka ya nambe pa program ko organize ka anina ansini reception committee ni member ko bang matela dasyo ansini student ang jirangan shocking atsum angade Mizoram ni baje group ni bajok ni chancia neba lokalan ya ka yep sunde ini gamana na mi khushiyo ma reception committee ni member ko bang matela reception ba welcome song ba longin amaha aro dance number ba lungin namjuk aro dentang posturan ko ni na simang suku mandira remsakswaha una banga matela Reverend Jasing di Marakuba aro Baptist Church ni plak member ko banga matela je system on lo ya school ko chalengatin aro betal building rang ko lo matnaha anga kadonga lo managing committee ni leadership po principal leadership po ya school ko arum khangchi nambata aro bata gadong wana supatkin ani anga bibira economy development ni gaban MLA sahib na simang na detail ko anga nga anga thangba bibira Calcutta area ni geographical location ya sel Guwahati ni khantasa athasa nokmaya ini gaban ya area ni tentang mansa advantage tuma ya area ni ya advantage ko ansung da mai la ke chung tourism ko chung thang dot na mat gen mai la ke chung Guwahati ni tourism ko ram pana mat gen mai la ke chung bostu rang ko kami cak parang jira kon ge ingat process ka ingat ya ko chung mai la ke nam gapa price so aro market place so chung sukat na mat gen Guwahati ni sukat na mat gen ya plak ko chung chanchie ansung kam kana nang inga uni gaman sabarang chanchi na ba dunga Calcutta the border area wani man neglect ka smaya ya government tarang ko pa neglect ka jainga aro ka jaba ya government ni MJ government ni muksoni na men clear ka singa overall development ko singa panas kinga government infrastructure ko thariyo gen ramat lang rang ko singa thariyo gen current rang ko singa saliyo gen rangani chirang ko gen school ko rang ko gen hospital rangko singa thari gen talo hospital rangko PHC CHC rangko repair kana ritham sotonga gni crore ni singa scheme ko rabaha rabi ya ko singa ya shuni implement kana patsingen inde ba ya flag development ko rabani zaman ba ta shu je ko MLA sahib bagani asin public yani benefit ko jaude public initiative ko jaude public business rango tentang kham rango involve jaude economic development ko dapat nama jawa. Ini kemen tangani ko dapat ini deh. Naik sebang ni takosa. Government ni kam ko kak gen. Lepas society ba jakot pada nang gen. Mongsung batel sini sadam bera. Entrepreneurship rang business setup ka emang yarang ko kam ka das kalde. Ansung tangani ko ada economic development ko cina nama jawa. Ini kemen kasar pengrang selesai. Sakansi ko nangam tela education department aro ni administration sian da loyen am big pa program ko organize ka atun na simang ko ba sakansi ko bang tela managing committee ni plak member ko tela aro na simang sakansi ko da loya sumai ni bakko antang thani kham nang ko kalpule da loya ya punari panina anga putsa thai na simang sakansi ko metele angnya karani ko angay non tutung na kusyoma no kapay sol na ismang sakantinan patrichina
Meghalaya State, Thambangchina, Kublai, Mathela, and Jai Hind.